Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sekarang kami mau ziarah ke makam para wali yang katanya di pekuburan umum tersebut, menurut informasi penggali kubur, banyak ditemukan jasad-jasad orang yang sudah lama dikuburkan itu tidak rusak. Sampai kepada waktu maghrib. Kita ini akan ke sebuah pemakaman. Warga masyarakat. Ini adalah pemakaman para wali-wali Allah. Di sini banyak dimakamkan di pemakaman karena di sini adalah lokasi pekuburan umum Kelayu, merupakan keluarga keturunan dari Selafarang. Jadi banyak generasi-generasi dari kerajaan Selafarang itu, termasuk orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Kuburan ini kan, kami sudah sampai di dalam kuburan. Warga masyarakat atau orang-orang tua dulu banyak di Kelayu itu, termasuk orang-orang yang mempunyai karomah. Ada yang bisa menyetop banjir besar, ada yang Medin ini. Ya, boleh. Orang yang bila tahu umurnya kah? Itu tidak lama dan sebagainya. Namun yang paling dikenal oleh masyarakat Lombok itu adalah Al-Mawkullah Bapak Syekh Tuan Guru Ki Haji Ahmad Tretetet. Karena sepaman ku YouTube ku. Banjana nggak tahu aturan-aturan sekini. Waalaikumsalam. Dia kanggo sok ngapus video pun ternyata kena spam itu. Ada yang ziarah dari Lombok Bagian Utara ke pemakaman Ki Haji Abdullah di Tuan Guru Ki Haji. Jangan suyan apa dah? Adalah salah satu dari Mangkulah Bapak Maulana Syekh. Suaya pun ada datang. Abdul Zainuddin Abdul Majid Pancor. Jadi pernah mengajar, beliau dulu mengaji sebelum beliau itu menuntut ilmu pengetahuan di Makkahul Mukarramah. Jadi Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu berguru dulu di Tuan Guru Ki Haji Abdullah Kelayu. Lalu kemudian penggali kubur itu bercerita bahwa sering menemukan jasad-jasad orang yang sudah lama meninggal dunia namun tidak rusak. Ini adalah merupakan tanda dari orang-orang soleh
Ya manggal ketutup baik. 30 juz sampai meninggal dunia. Kemudian juga karena orang-orang yang termasuk salah satu wali min auliyaillah, Sini kan ada rempah. jasad itu tidak rusak sehingga banyak ditemukan di lokasi pemakaman ini. Kemudian juga pernah saya mendengar bahwa ada namanya di sini, ini di sebelah selatan, kuburnya di kubur bagian selatan di pekuburan Kelayu ini ada namanya Guru Bajang. Jadi disebut dengan Guru Bajang karena mungkin Guru Bajang itu tidak pernah kawin sehingga disebut dengan Guru Bajang. Jadi Guru Bajang itu menurut cerita warga Kelayu, kalau berjalan kecepatannya seperti lebih cepat dari pesawat terbang. Itu menurut penuturan warga Kelayu. Jadi Guru Bajang itu tidak banyak bicara. Guru Bajang itu selalu berzikir, berwirid, tidak mau, artinya tidak terlalu bergaul dengan masyarakat. Jadi hanya memfokuskan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau itu menurut informasi dari warga masyarakat Kelayu, jasadnya itu juga tidak rusak. Jadi tempat penguburannya atau pemakamannya itu di bagian selatan. Jadi banyak warga masyarakat yang dikuburkan di tempat ini adalah termasuk yang kita akui sebagai orang-orang yang alim dan soleh dan tidak rusak jasadnya menurut penjelasan penggali kubur yang pernah bercerita kepada saya. Nah, inilah dia pemakaman atau area pemakaman khususnya warga Kelayu Utara Selatan. Jadi Kelayu Utara dan Kelayu Selatan dimakamkan atau dikuburkan di tempat ini. Jadi agar warga masyarakat khususnya di Lombok itu mengetahui bahwa inilah dia tempat pemakamannya orang-orang Kelayu. Dulu ada cerita yang pernah juga saya dengar, ada seorang yang sudah dianggap meninggal dunia, namun setelah beberapa meter dari rumah orang tersebut yang digotong oleh masyarakat untuk dikuburkan di tempat itu, namun keranda jenazahnya itu bergerak-gerak. Jadi bergerak-gerak karena keranda jenazahnya itu bergerak-gerak, akhirnya keranda jenazahnya itu diturunkan. Kalau bahasa Melayunya itu gorong batang. Jadi gorong batangnya atau keranda jenazahnya itu bergerak-gerak lalu diturunkan. Nah, setelah dibuka keranda jenazahnya itu, ternyata orang itu masih hidup. Jadi bersyukur sekali warga masyarakat tidak sampai menguburkannya.
Jadi kalau dikubur hidup-hidup, bagaimana susahnya bernafas di dalam tanah. Manusia yang لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن padahal dia sudah dianggap وما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا benar-benar teliti seperti apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, قالوا Profesor ربنا Mahfud يعلم إنا MD, إليكم لمرسلون seorang وما profesor علينا إلا yang البلاغ ditanya oleh المبين mahasiswa, seorang mahasiswa. تطيرنا Lalu بكم kemudian لم تنتهوا profesor itu لنرجمنكم وليمسنكم disebabkan karena ada منا pertanyaan عذاب dari أليم mahasiswa. قالوا طائركم Profesor معكم إن itu pergi ذكرتم ke بل أنتم قوم beberapa rumah sakit مسرفون dan menanyakan وجاء من apakah أقصى ada المدينة رجل orang yang يسعى dianggap قال يا itu قوم hidup اتبعوا kembali. المرسلين Lalu اتبعوا من dokter-dokter لا yang di sana itu يسألكم أجرا وهم menjawab, مهتدون banyak. وما لي لا أعبد Mereka bukan الذي hanya فطرني saja وإليه ترجعون pernah terjadi hal yang فاتخذوا من دونه banyak. Menurut jawaban dokter yang dipenuhi oleh profesor tersebut, إني sudah إذا sekian jam لفي ضلال dianggap مبين meninggal إني dunia. آمنت بربكم Ternyata فاسمعون orang قيل yang ادخلوا dianggap الجنة meninggal dunia itu قال يا ليت hidup قومي kembali dan يعلمون sehat, بما غفر لي ربي sehat bekerja وجعلني من seperti semula. المكرمين وما itulah jadi أنزلنا para على dokter قومه maupun من بعده من perawat جند من rumah السماء sakit وما كنا atau warga منزلين masyarakat إن كانت harus إلا benar-benar صيحة teliti واحدة dalam melihat dan يا حسرة على العباد ما يأتيهم من orang yang رسول dianggap إلا meninggal كانوا dunia itu به sudah يستهزئون benar-benar ألم meninggal يروا dunia كم atau masih أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون keadaannya pingsan, وإن pingsan كل atau لما bagaimana. جميع لدينا Inilah محضرون pemakaman وآية لهم Melayu. الموتة أحييناها وأخرجنا منها Kita حبا lihat فمنه يأكلون di وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم خلقهم النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولو قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء لهدأمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أنفسنا من مرقنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا والقول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وما شربوا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون مسلمون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.